हेलो फ्रेंड्स, राम राम। बर्तमान आपण सामने ओडिशा अंगनवाड़ी वर्कर न्यू रिक्रुटमेंट 2026 ऑनलाइन अप्लाई डेट आसी जाइए। ये बर्तमान आपण ऑनलाइन अप्लाई चली या बाबद को आपको पूरा डिटेल्स रे कहबी। यार पीडीएफ भी मोर टेलीग्राम ग्रुप रे छाड़ी दीजिए, सेठी जाके आपण माने पीडीएफ पाई परिबे। देखंतु ये जो आपण मानकर जॉब रहउची, जॉब होची आपण मानकर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे, आ आपण मानकर कैटेगरी रहउची आपण मानकर स्टेट गवर्नमेंट रे आपण मानकर चाकरी आ जॉब पोस्ट आपण मानकर अंगनवाड़ी वर्कर रे आपण मानकर जॉब रहउची। आ ये आपण मानकर मोड ऑफ एप्लीकेशन आपण मानकर ऑनलाइन ले आपण मानकर अप्लाई हु कैन अप्लाई ऑल ओडिशा कैंडिडेट आपण मानकर अप्लाई करि परिबे। आ ये आपण मानकर प्लेस कोंडी रहइबो ना, ओडिशा रे रहइबो। आ एठी आपण मानकर लास्ट डेट केते होची 20/6/2026। ए डेट टाको आपण माने भलसे देखंतु। 20/6/2026 आपण मानकर जो लास्ट डेट होची, ए डेट पूर्वरु आपण माने ऑनलाइन ले फॉर्म भरि दिथवा दरकार। जाई साइबर कैफे आपण माने फॉर्म भरि दिन, नर जाई जति फोन ले भी आपण माने फॉर्म भरि परिबे। ये रोचे आपण मानकर वेबसाइट, ये वेबसाइट रे आपण माने फॉर्म भरि परिबे। ता सहित एठी आपण मानकर फॉर्म को माने भरिबे ना ओनली फीमेल कैंडिडेट, केवल आपण मानकर फीमेल कैंडिडेट ही एठी फॉर्म अप्लाई करि परिबे। एठी मेल कैंडिडेट अप्लाई करि परिबे नाही। जदि आपण माने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिबे, तबे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपण मानकर स्टूडेंट स्टैंडर्ड पास, केवल आपण माने 12th पास करिसेंती आपण माने फॉर्म भरि परिबे। जोंटा कि आपण मानकर +2 बोली कुहा छै। कोनोसी स्ट्रीम नाही, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोनोसी भी आपण माने स्ट्रीम रे पास करिथांतो आपण माने एथिरे फॉर्म भरि परिबे। आ एठी आपण मानकर सिलेक्शन प्रोसेस कोन रही। प्रथम देखो नो एग्जाम, कौन प्रकार आपन एग्जाम हो ना, केवल आपन मार्क बेसिस प्रथम आपन कैंडिडेट से शॉर्टलिस्ट कर देबे। तापर आपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्ट आपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेले आपन चाकरी पाइ जेबे। तापर रहला ओडिशा अंगनवाड़ी वर्कर रा आपन एज लिमिट जदि हम देखिबा 18 रु 35 वर्ष आपन एज हो। 6 जून रु आपन फॉर्म अप्लाई शुरू हो सरछि। आपन 20 जून पर्यंत चलिबो। आपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट कोनटा अछि ना 22 जून। त माने एठी जानंतु कि आपण माने 20 तारिख पर्यंत फॉर्म भरिबे। 20 तारिख पर्यंत फॉर्म भरिला परे आपण माने शॉर्टलिस्ट केबे हेबे ना 21 तारिख दिन आपण माने शॉर्टलिस्ट हे जिवे। 21 तारिख दिन आपण माने शॉर्टलिस्ट हे जिवे। 22 तारिख दिन आपण मानकु कॉल लेटर आसीबो किबा आपण मानकु फोन आसीबो, मेल आसीबो। तापर आपण माने जाई कि सेठी डॉक्यूमेंट नेक निजर पहुंच जिवे। 10:30 आपण मानक टाइम भी कहि दैछि कि 10:30 रे आपण माने जाई पहुंचिबे। आपण माने सेठी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपण मानकर हबो। जदि हम एग्जाम फी देखिबा, तबे एग्जाम फी आपण मानकर फ्री अछि। ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कोनोसी भी कैंडिडेट आपण माने हेइथांतु ना काहे कि सेठी आपण मानक समस्त पई फ्री अछि। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट तबे प्रथम रहिछि ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट। सबु आपण मानकर मार्कशीट सर्टिफिकेट दरकार। ता सहित आपण माने कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ता सहित आपण मानकर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो। ये फॉर्म आपण माने जदि भरिया चाहछन ना, आपण माने निजर नियरेस्ट साइबर कैफे जाई कथा वार्ता करि परिबे। सेठी आपण माने ये फॉर्म बाबत पूरा जिंस जानि जिवे, आपण फॉर्म भरि परिबे। आपण मानकर 10,000 रहिछि पर मंथ आपण मानकर एठी सैलरी मिलिबो। भाई ये आपण मानकर देखंतु कॉन्ट्रैक्चुअल तो जॉब रो पोजीशन देछि, किंतु एटा कॉन्ट्रैक्चुअल नुहे। प्राय तो जो माने से समस्त परमानेंट हे जानती। गां रे एमिति पूर्व बहुत वैकेंसी आसी, मु भी देखि छि निजे। एगुडा आपण मानकर परमानेंट हे जानती। देखंतु एठी आपण मानकर रहिछि नोटिफिकेशन पीडीएफ। ए जो नोटिफिकेशन पीडीएफ अछि, म आपण मानकर सामने डायरेक्ट नोटिफिकेशन पीडीएफ को आपण मानकर क्लिक करके देखौछि। देखो ये रहा आपण मानकर नोटिफिकेशन पीडीएफ। ये जो आपण मानकर नोटिफिकेशन पीडीएफ अछि, ए नोटिफिकेशन पीडीएफ को मु मोर टेलीग्राम ग्रुप रे छाडी दिछि। सेट जे आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रे ए पीडीएफ को देखि परबे। एठी देखंतु प्रथम दिन रहिछि समन्वित शिशु विकास प्रकल्प कार्यालय केन्दुझर। आपण मानकर ये केन्दुझर तरफ रु आछि। बाकी सब डिस्ट्रिक्ट पे आपण मानकर धीरे धीरे आसुछि। बालेश्वर पूर्व आसीतला, मु से समय टिके बिजी थिली, आपण मानकर वीडियो अपलोड कर पार नथिली। आपण माने केन्दुझर पिला माने अछन, सेठी जे आपण माने केन्दुझर पिला माने फॉर्म एठी अप्लाई कर दियंतु। आ गुटे जिंस रहउछि, जे कोनोसी आपण मानकर वैकेंसी आसीबा ना, मु एथरे नियत आपण मानकर पोस्ट करबी। कोनोसी प्रथम मु एको डिफेंस पई केवल यूज करथिली। वर्तमान मु सब वैकेंसी को एथरे अपलोड करबी। आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करके रखंतु। आपण मानकु बेल आइकन प्रेस कर दिथिबे, जा तोरा कि आपण मानकु सब किछि नोटिफिकेशन मिल जिवे। कोनोसी वैकेंसी आसु, मु एबे सब किछि आपण मानकर सामने पोस्ट करियो देउछि। वर्तमान आपण मानकर जो आसीछि, ये पंचायत रो ना देछि। ये पंचायत आपण मानकर बडनेउली गुटे अछि, निश्चिंतपुर। भाई मु ए जागार ना तो जानिनी, जो माने ग्रामर ना जानिछन्ती देखिनेबे से एरिया रे पिला। बाकी आपण माने जाई फॉर्म अप्लाई कर दियंतु। आ इच्छुक प्रार्थी माने सरकार को पोर्टल, ये जो आपण मानकर एंगेजमेंट आपण मानकर जो पोर्टल अछि, पोर्टल ले आपण माने अप्लाई करिवे 6/6/2026 रु 20/6/2026 भितर आपण मानकर ऑनलाइन ले आपण माने भरि दरकार। जोटा कि आपण माने कहली प्रार्थी देखंतु एठी फॉर्म को माने भरि परिबे ना। आपण माने प्रार्थी केवल अनुसूचित जनजाति रो महिला वर्ग हेथिया दरकार। ता सहित आपण मानकर 18 वर्ष रु 35 वर्ष आपण मानकर एज हेथिबा दरकार। प्रार्थी शिक्षागत योग्यता 12th आपण मानकर हेथिबा दरकार, किबा समन्वित आपण मानकर ताठु अधिक आपण माने हेथिले चलिबो। देखंतु एठी आपण मानकर बेनिफिट 4 नंबर पॉइंट देखंतु, सरकार को नियम अनुसार जदि आदिवासी किबा विधवा किबा अनाथ किबा स्वामी परित्यक्त माने जो माने डिवोर्स नै जाइछन्ती, से माने अछन्ती, किबा आपण मानकर असहाय
ଏହି ବର୍ଗର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କଣ ହବ ନା ବୋନସ୍ ବା ବେନିଫିଟ ରହିବ, ଆଗ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ଭୁକ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ତାଲିକା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଆଉ ତଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷ ପୁରା ଭେରିଫିକେସନ ହବ, ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହାୟକ ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରିକି ସହାୟକ ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ, ଆଉ ତା ସହିତ କଣ ନା ବାକି ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ, ତା ମାନେ ତାପରେ କଣ ହବ ନା ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବର୍ଗର ହେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବି ବର୍ଗର ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ହଉଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ସେଠି ମାନେ କୋ ୱାର୍କର ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଇଥାଉ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 5 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ କଣ କୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଏଠି କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ବର୍ଗରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କଣ ହବ ନା ସେମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବେ। କୋଉଥିରେ ନା ନିଜର ପଦବୀ ଯଦି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ରିଜିଗ୍ନେସନ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜବ ହବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ କଣ ଦରକାର ନା ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଦରକାର, 12th ର ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ଆଉ 12th ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ 12th ରେ ଦିଟା ଆମ ବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି। ପୂର୍ବ ଟାଇମରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ଅଛି ତେବେ ଦିଟା ପେପର ନେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଅଛି ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଯିବେ। ଜନଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର କିମ୍ବା ରେସିଡେନ୍ସ ସେଟା ବି ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଯଦି ଅନାଥ ଅଛନ୍ତି ତାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାର ବି ଆପଣ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଶ୍ରୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତେବେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିଡିପିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବିଜ୍ଞାପିତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି ତାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ଫର୍ମ ଭରିପାରିବେ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଡିଟେଲସ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଗୋଟେ ଥର ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ କାମରେ ଆସିବନି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପକ୍କା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଜଣା ନାହିଁ ଯାହାର ଘରେ ଚୁଲି ନ ଜଳୁଛି ତାର ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ ଏଥିରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅପଡେଟ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଟାଇମ ଭିତରେ। ରହୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ